Karong Mayo 13, atong ibutang sa hawanan sa konseho, pilion nato pagka City Councilor sa Dakbayan sa Bislig, Inting Kalinaw Ribetse, numero 18 sa inyong balota. Mga kumpare, mga kumare, ayaw hikalin ke Inting Ribetse, atong kabahin, siyudad mo aligre, Inting Ribetse, Bislig Abante. Tara na, Inting Ribetse kita, higala, ayaw na si Piata, siya ang pilion, kay siya matinod anon, atong suportahan, higala kay panahon na. Karong Mayo 13, atong pilion pagka City Councilor sa Dakbayan sa Bislig, Inting Kalinaw Ribetse, numero 18 sa inyong baluta. May dakong kasinatian sa public service. Inting Ribetse na makamasa, maoy paglaunta mga problema, may kasulbaran o magkahiusa sa kalambuan o kalampusan. Mga katropa, siya padagunta, Inting Ribetse, ang bagong pag-asa, mag-isip-isip na basin, og mo sipyat ka, dugay-dugay, dugang nasa, ang pag-antusta. May dakong kasinatian sa public service, para sa kahapsay ug kalinaw, Inting Kalinaw Ribetse, numero 18 sa inyong baluta. May baruganan mabination sa katauhan, para sa konseho, Inting Kalinaw Ribetse, numero 18 sa inyong baluta. Sa Mayo 13, atong pilion pagka City Councilor dinhi sa Dakbayan sa Bislig, sa kabisliganon, Inting Kalinaw Ribetse, numero 18 sa inyong baluta. Dakong kasinatian sa public service, atong ibuto pagka City Councilor, Inting Kalinaw Ribetse. Anian na higala ang sincero mo selbe, si Inting Kalinaw Ribetse. Siya atong ibuto sa pagkakonsihal, ang pambato nato sa konseho. Andam siyang mutabang, kapus ug adunahan, Inting atong maduulan. Buutan masaligan, sa katawan kadangpan, ang taong may baruganan, piliun pagkakonsihal, Inting Ribetse lamang. Karon nga eleksyon na, ayaw kini si Piata, numero 18 sa baluta. Inting para sa masa, idol sa katilingban, sa problema atong masandigan. Luyugan o buligan, para sa kalampusan, Ribetse ang atong pag-asa. Ang mga lungsuranon ug ang kabaranggayan, andam suportahan si Inting, kitang tanan alagaran, para sa kauswagan. Amigo ug amiga, kapusot kapamilya, Inting Ribetse ang padagha. Mga kabatanunan, taga-agkalingawan, aron mahilayo sa droga. Ayaw pagduha-duha sa pagputar kaniya, Inting na ang paglaumta. Dakong kasinatian sa pagpangatungdanan, may prinsipyo nga gibarugan, ang tubag sa kasulbaran, Inting Ribetse lamang. Ayaw ninyo kalinte sa bulan Mayo 13, kang Inting Kalinaw Ribetse. O sa matiksunan sa Mayo 13, ayaw ninyo ihikaw sa pagpili pagka City Councilor dinhi sa Dakbayan sa Bislig, Inting Kalinaw Ribetse, numero 18 sa inyong baluta.